Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Avec la nominalisation أي سنحول. وش هي la nominalisation؟ هي تحويل فعل إلى اسم. هنا سنقوم بشرح كيف نستخرج اسم حركة un nom d'action. هنا c'est un nom d'action d'un verbe d'action. ثم les verbes d'action قلنا هناك نوعين. عندنا les verbes d'état التي استعملناها من أجل إسناد الصفة المسندة l'adjectif attribut. ماذا استعملنا أفعال. وش هاد الأفعال؟ يقولوا لها أفعال الحالة، راني طرقت لها في الفيديو تاع l'adjectif épithète et l'adjectif attribut. هادو يقولوا لهم أفعال الحركة. c'est des verbes d'action، أي أننا نقوم بحركة ما، أننا نقوم بفعل ما. إذا يقولوا لهم les verbes d'action. ولي نون اللي نستخرجوهم منهم يقولوا لهم les noms d'action. الآن j'observe les abeilles ont besoin de sucre pour la fabrication de leur miel. إذن النحل يحتاج إلى السكر لصناعة العسل. نشوفوا بلي fabrication هو التصنيع ليس الفعل، الصناعة. Enfin, on filtre les cristaux et on les nettoie. إذن وأخيرا نصفي البلورات وهي بلورات السكر et on les nettoie. وإذن ننظفها. Comment est formé le nom fabrication? Le nom fabrication, il est formé de deux parties. La première partie, c'est le radical. أصل الكلمة fabrique. ثم عندنا le suffixe ation. Alors, il est formé de deux parties. Quel nom peut-on former à partir des verbes soulignés? Les verbes fabrication, c'est pas un verbe, c'est un nom. On a le verbe filtre, du verbe filtrer à l'infinitif. On a le verbe nettoie, du verbe nettoyer à l'infinitif. تشوفوا هنا filtrer أي أنني أصفي، أي أنني أرشح. إذن شوفوا بلي je fais une action، أقوم بفعل. وهنا nettoyer نفس الشيء، أقوم بحركة، أقوم بفعل. إذن c'est des verbes d'action. قال لك quel nom peut-on former à partir des verbes soulignés؟ عندنا filtrer نزيدوا لها un suffixe، des suffixes اللي رايحين نديرهم دوك في لا لوسون. alors عندنا le suffixe ation، le suffixe sion، le suffixe mon et le suffixe age. est-ce que نقدروا نقولوا filtrement؟ non. يجرب الطفل واش يجيه تما عادي، واش يجيه موالف يستعملوه في الحياة اليومية. عندنا filtration، نقولوا filtration. pour nettoyer نقولوا nettoyage، ما نقولوش nettoiement، ما نقولوش nettoyation. alors on dit nettoyage. ثم ننتقل إلى الدرس. je retiens le nom fabrication est le nom d'action du verbe fabriquer. إذن الاسم fabrication وش هو اسم كما قلنا حركة du verbe fabriquer. et le verbe fabriquer أيضا عبارة عن فعل حركة. إذن fabrication، fabriquer. on a gardé le radical et on a ajouté le suffixe. il est formé du radical fabriquer et du suffixe ation. à partir des verbes filtrer et nettoyer, on peut former les noms filtration et nettoyage. إذن عن طريق الأفعال filtrer et nettoyer نستطيع استخراج الأسماء filtration et nettoyage. pour former un nom à partir d'un verbe، إذن لكي نستطيع أن
نستخرج الاسم من الفعل on ajoute au radical l'un des suffixes suivants. إذن سنضيف هذا les suffixes اللي مدوهم لنا وهو le radical قلنا هو أصل الكلمة. عندنا أسيون سيون et موياج. إذن هادو هما المقررين بالنسبة للسنة الخامسة. عندنا فيتري فيتراسيون وهي التصفية. إذن فيلتري وهو صفى الفعل وفيلتراسيون هي التصفية أو الترشيح. finir finition. finir je fais l'action de finir par exemple mon devoir. إذن أنتهي من واجباتي. finition عندما تقول par exemple la couturière il ne reste que des finitions أي اللمسات الأخيرة. nettoyer nettoyage. stationner stationnement. إذن ركن السيارة par exemple أركن سيارتي et le stationnement هي طريقة الركن أي le nom d'action de stationner. الآن مع l'exercice forme des noms d'action. عندنا laver laver وهو عبارة عن فعل أقوم به. إذن c'est un verbe d'action. lavage on a ajouté le suffixe age. on a gardé le radical lave. déguiser وهو التنكر. on dit pas déguisage, on dit pas déguisation, on dit pas déguision, alors c'est déguisement. تشوفوا بلي c'est pas logique. Déjà la logique mais qu'est-ce quand on ajoute les autres suffixes. Alors on dit déguisement. واش مليح في le radicalement que le suffixement أنه le radical ne change pas. شفتوا déguise زينا غير نحينا غير le R تاع la terminaison du verbe. لكن le déguiser يقعد كيما راه déguise نزيدو غير le mot. في كل الأفعال اللي نزيدو لها le suffixement c'est la même chose. par exemple هنا changer. شوفوا بلي change ne change pas. change ne change pas. إذن change هنا كيما راه نزيدو غير le mot. هذا هو اللي مليح في le suffix mot. عندنا démolir هنا نفس الشيء. démolition هنا c'est le suffixe sion. alors démolir راه كيما راه زدنا غير le sion. démolir وهو الهدم. إذا نهدم شيء. démolition هي طريقة الهدم. الآن changer قلنا c'est bon. déclarer déclaration déclarer أنك تعلن شيء. إذا déclaration هو الإعلان. هو إذا c'est le nom d'action du verbe déclarer. tisser وهو النسج. عندنا tissage tissage ما نقدروش نقولوا tissation ما نقدروش نقولوا tissement. إذا on dit tissage النسيج. إذا طريقة النسج وهي c'est le nom d'action du verbe tisser وهو النسج. شوفوا بلي tisser, déclarer, changer, démolir, déguiser, laver كلها أفعال حركة. أفعال نقوم بشيء ما. إذن عبارة عن أفعال حركة. c'est des verbes d'action, c'est pas des verbes d'état. c'est pour ça qu'il y a une différence entre eux. قلنا les verbes d'état نستعملها استعملناها في l'adjectif attribut لإسناده إلى الاسم أو le sujet. هكذا بالنسبة لهذا الدرس. إلى الدرس المقبل إن شاء الله ويومكم موفق.